ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтаро аксия рафтестай хостум шумода навор гирифта нишонтим ин нуқтаи савдор аллакай чанд бор шид ма тавсия метим боз ҳам ина аксия нигоҳ кунен 500 сомона либос 200 сомон шуда инам куртои хушруве ки 500 сомон будан бори гуанҷу ва турки ҳозир 200 сомонӣ шидаган марамад бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза 61 магазин ряди магазинои шишагиаи духтаро рӯ барои нами панҷум қатор мешава ҳами панҷум қатора 12 дарвоза ки дуромадед панҷум қатора то охирша биёен пайдо мекунед ин нуқтаи савдора куртора диден чиха хушрувай ҳамаш 200 сомонӣ ҳамаш бори гуанҷу беҳад хушручаян мана хоҳишмандон медонам ки бисёриҳои фасона нағз мебинанд ина ҳозир ҳамино аксия шидаган аз фурсат истифода бурда ҳатман омада ай пеш тамошо кунед духтаро марамад аз ин тарафам аста ина нигоҳ кунед иёям ҳама хел духтарако иношам распродажа шидаган 200 сомон хушругиша диден ҳамаш куртои фасонай ҳамаш куртои қиматӣ будан ҳозир боша аксияда 200 сомон ира хушругиша диден инами куртам қа қимат буд духтаро ина ҳозир аксияда афтодагиай 200 сомон успед кунен беҳад куртои хушру 200 сомонӣ барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен бо ҳамроҳи худшон ҳамсӯҳбат шавен ана баъдан дар ин нуқтаи савдо инчунин интихоби ипек бисёрай ҳама намуд ипек ҳастаям қа хушрӯай бо ипекошон духтарако ира бинен 900 сомонӣ ҳамҷа ҳамаш туркия 900 сомонӣ ҳамаш ира бинен мана аҷоиб духтаро нигоҳ кунед инами аз амиҷа сар кардагӣ то анами куртара ипекои турецки 900 сомонай ина марамад аксия рафтестай ё 1100 сомӣ будан ҳозир 900 сомонӣ шидаган баъд бо гулои новинка омадагиай ира бинен чихи хушручаяй ин намудош бо нави навомад ё 1500 буд ҳозир боша нархошон 1300 сомон шид марамад метавонед барои маълумоти бештар бо худшонда муроҷиат кунед хушруван рангошон намудошон фасони бадай бренди ламиражан ина нигоҳ кунед духтаро бо ихе нишонтон тим аҷоиб фасонак ё ҳичи намешам пуштошам диден пуштошам ҳамахе сангчадор украшениедор беҳад фасон 1500 буд ҳозир 1300 сомон шудагай марамад биёен хитон бо ай пеш тамошо кунен боварӣ дорум маъқултон меша иш бои қахшруча будае ина марамад духтарако пуштошинам хеле омадагай диден фасонак ана баъд иш хушру коричневиш и кори дастӣ дорад духтаро варадникуш стойка варадникай мана ино ҳамаш кори дастиян фасонира бинен охе ҳамаи ҳамино ҳозир аксия шидагай 1300 сомонӣ барои маълумоти бештар рақамошон дар рӯи экран ҳаст нависта бо ҳамсӯҳбат шавен мана беҳад ипек бисёрай ипекои хушру бо нархи дастрас дар анами нуқтаи савдо тамошобино инчунин дариҷа анамхе шубои оригинал ҳастай нигоҳ кунед инами қисм аз 1500 то 2000 сомонай диден фасон оригинал якум сорт анаи қисмаш боша бо мехдорошай нигиндора мехдорада ё бо дарозтаран ино 2500 кадо меша мегирен 3500 буд ҳозир аксияда 2500 шидагиай ина марамад бо биёен ай пеш хитон бинед ё ки нависен сураташа мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд касе ки мисол доставка мехоҳа ира бинен чихе хушрӯай баъд духтарако иҷадар дарозтаракош 600 сомонай калтатаракош 600 сомон анаи дарозош 700 сомон ҳаст инчунин анами намуд шубои хушру марамад иёям фасонан биненда анами дарозо ҳами дарозо 700 сомона диден намино 700 сомониай фасоне аст ки материалаш хулас биёен бо ай пеш хитон тамошо кунед анавай калтоо чанд сомон ваё оригиналана ваё оригиналоян духтарако 1000 сомон диден расветкоша чӣ қа расветкои фасон дора ана инчунин духтаро вай доран болопӯш ва куртои дубай доран чандиян ваё 900 ино 700 сомона нигоҳ кунед болопӯшои фасони хушрӯ абаёи туиравак фасон ира бинен аҷоиб ё 700 сомон аксия шидай 700 сомонӣ куртоо боша 900 сомон
باری دبی خشروگی را ببینید کرتای دختگی تیار همراهی شرفوش نه مانا این طرفش چند سمه نه اینا باشه دختران نگاه کنین همش مالی دبی 700 سومونی مرامت به حد خشروچیان اینا کسی در کره با اومده ای پیش تماشا کنین باوری دارم معقولتون میشه و این طرف چند سمیه 1300 سومونی اینا نگاه کنین دخترو چقدر کرتای خشرو اومده ایاش هم 1300 850 800 سومون این مدلو را میکفتین دخترکو این نقطه سودا اومده دیدین مدلوی نوینکا 800 سومون مرامت اومده با ای پیش تماشا کنین ایناش 1300 سومونه این ایو چندن انا اینو ارزان شما دیدین دخترکو ارزان کردین در این نقطه سودا ارزان کردین تماشا بینا 900 سومون مرامت از اینم رسید که هست اینا سیاه کبود بعد با شکلات نیوی و فیالتوی و خلاص رسید که خوشرو بسیار داره اینه پایان بدگی چند سمای 700 سومون منه اینه کرتایم همش مالی دبی 700 سومونی این چونین دخترکو نگاه کنین اینه یا چندن یا اوریجینالو شای 400 سومون اوریجینالو شای دخترکو مرامت بعد با این ایجا نوینکو اومدگی هستند دخترو استیلو را بسیاری میکوون چند سمن نو این 600 سومون سلطان مقصوده یم خیلی متریالش به حد خشروچای استیلشم فسون هازی ایره هم کافته استای ترند اینستاگرام شدگی مرامت میتوانید از این فسونم در این نقطه سودا پیدا کنین 600 سومون نرخی دسترس ایو چندن اینا دخترو 400 سومونی شدگی 700 600 سومون بود هازی 400 سومون شدگی کرتا چی 500 اینا کرتاش 500 سومون اینا 400 سومون ایوش هم 400 سومون من ایویم شرفشون کتی همش مالی دبی 400 سومونی بدن کرتا اومدگی ایو چندن اینا پپلنکوی ترکی دخترکو ارزان شده 350 سومونی ایش چی 200 اینا هم اکسیا شدگی 200 سومونی ایتالیانکا ایو هم 200 سومون خلاص همین نقطه سودا بیاین همه چیشون اکسیا که پیشنهاد کردگن نرخای خوب دسترس حتما اومده بختون تماشا کنین بازار کاروان طرف تیلو بازار 12 دروازه 61 مگزین رو برای پنجم قطار میشه و بیاین با ای پیش بینید با خوشروتره لیکی کسی امکانیت اومده نداره چون اینا دستفکه دارن این چونین در مگزین لامیراژ دخترا شرفای تازه دبی اومده از 150 تا 200 سومونه قخشرویایی یاش مدلای نوینکا تماشا بینا مرحمت میتوانین بخچون کتی هم صحبت شوین و معلومات بیشتر پیدا کنین عجایب همش فسون نگاه کنین ده چه خشروچین ایتسویتو را بسیار میگیرم برای اوی بیشترش انمی رنگ اومدگی خلاص بیاین با ای پیش تماشا کنین چه خیلی گفتم اگر اومده نتونین نویسین چون شما در و دستفکه میکنن